Kinarawatin kabugusan nga 2.28 million pesos nga balorhin bulig ha krudo ang mga propangisda nga benepisyaryo tikang mga probinsya ni Eastern Samar, Samar ngan Leyte. Ininhagin dumara nga fuel discount for farmers and fisher folks program kon FDFFP Caravan halawaan Eastern Samar ngan Palumpon Leyte han Mayo 19 ngan 20. May kabugusan nga 760 nga mga lokal nga propangisda tika nga balanghiga ngan lawaan Eastern Samar, marabot ngan Basay Samar, ngan Palumpon Leyte, Isabel ngan Villabal Leyte, ang nakakarawatan ira mga fuel discount card. Inin may ada sulod nga 3,000 pesos nga balorhin krudo nga pwede maggamit ang mga accredited nga gasolinahan. Sumalakan Mr. Arnolfo Ibanez, usa nga rehistrado nga propangisda tika nga Palumpon Leyte, daka nga bulig nga niginhatag nga ayudahan gobyerno, tungod kay ang pangisda mo niya panguna nga buhi sa kubnahin 20 anyos. Ginsaring gihapon niya nga ini nga bulig tikangan gobyerno inda ka nga butang para ha mga propangisda. Labi na kay nagpapabilin nga mahal ang presyohan gasolina nga dayon nga second quarter han tuig 2026. Ang sunod-sunod nga FDFFP Caravan habugos nga rehiyon ingindudumara yan nga bulan. Inin para masiguro nga ang mga benepisyaryo nga propangisda in makakakuhan ira bulig antes matapos ini nga Mayo 2026. Ang mga masunod nga caravan han BFAR inigintalaan ng Northern Samar, Eastern Samar ngan Samar. Mayo 22 sa Lawangan Katarman Northern Samar, Mayo 25 nga da 26 hakinapundan ngan Oras Eastern Samar. Ngan Mayo 28 nga da 29 hakat Balogan City ngan Calbayog City has Samar. Ini nga mga aktibidad in gindisinyo agud masadbisyuhan ang mga propangisda nga benepisyaryo tika nga mga host nga bungto ngan mga dapig nga lugar. Labi na adton may ada hitaas nga ihap han waray pa pakakakuha han mga card ha ilarom han tranche 3 han fuel discount for farmers and fisher folks program dinhi ha sinirangan Kabisayaan. Para Habagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.